Hello guys, Masuro Bidak All Assam Miri Higher Secondary School to Sadinota Dibo Udjapon Kolo Pangolu Gidak Bong Video Sam Iskimo Map Kal Dutok Kotokadem Utulon Ngabgelang Oluke Competition em Sin Patie Koko Competition em Miezi Adam Nolum Sin Tongkan Die Odokke Ngoluk School to Gute Poribek Krudem Sin Nolum Tongkan Die Supango Gupinui Ebong Adjo Komuloy Finally, Supango School Shop Guputu Bong Odokka Sengoluk School de LA Office de Supak program Arombo Pamna Idu বহু দেশত অৰঙি দৰঙি মই ঘূৰিছোঁ বহু বন্ধুৰ সৈতে হাতে হাতে হাত ধৰি খেলিছোঁ কেতিয়াবা সাগৰ পাৰত কেতিয়াবা খেজুৰ তলত নতুবা পাহাৰ তলিত খন্তেক জীয়াইছোঁ বন্ধুৰ সৈতে প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰ কথা পাতিছোঁ তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন যাত্ৰা ধন্যবাদ We got independence on 15th August 1947. We remember our freedom fighters on this day. I am proud to be an Indian. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Video Sawabong Aru next video Riksulangku. Bye bye.